समस्त बंधु मानू मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मुझे आपण मानू एक पुरातन शैवपीठ विषय कहवाक जाऊँगी। पंचदश शताब्दी रे राजा कपिलेन्द्र देवों द्वारा निर्मित होइथिला श्री कपिलेश्वर देवंकर मंदिर। यही मंदिरटी खोर्धा जिलार टांगी ब्लॉक अंतर्गत डिया ग्राम पंचायत अवस्थित। यह 5 नंबर जातीय राजपथरू 8 किलोमीटर एवं निराकारपुर ठारू 1 किलोमीटर डिया ग्रामर दक्षिण पार्श्व सबुज बनानी मध्य अवस्थित। एठारे 12 मास 13 जात होता है। एथिमध्यरु सबुठारु बड़ पर्व है अशोकाष्टमी रथयात्रा। चैत्र मास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि ओडिशार 2 जगार अशोकाष्टमी रथयात्रा पालन करा जाए। गोटी है भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र अवस्थित प्रभु लिंगराजंग रथयात्रा एवं आउ गोटी है डिया ग्राम अवस्थित प्रभु श्री कपिलेश्वर रथयात्रा। एकाम्र क्षेत्र में होउथिबा अशोकाष्टमी रथयात्रा विषय समस्ते जानती। हेले डिया ग्राम अवस्थित प्रभु कपिलेश्वर अशोकाष्टमी रथयात्रा बहु आडंबर होउथिले मध्य ओडिशार कोण अनुकोण को पहुँची पारे नाही। एणु से कपिलेश्वर देवंकर अशोकाष्टमी रथयात्रा विषय समस्त बंधु मान को अवगत करने ये भिडियोटी प्रस्तुत करिछि। तेबे आसंतु बहु पुरातन कीर्तिराज रे विमंडित शैव शाक्त वैष्णव धर्मर समन्वय वहन करुथिबा से कपिलेश्वर देवंकर मंदिर और तार संस्कृति ऐतिह्य और परंपरा बजाय रखिथिबा से अशोकाष्टमी रथयात्रा विषय जानिबा। हाँ बंधुगण, प्रत्येक वर्ष परी ए वर्ष मध्य चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि रे पालित होइथिला अशोकाष्टमी रथयात्रा। प्रभु कपिलेश्वर और माता पार्वती ए रथयात्रा सामिल हेबा पई आमंत्रण करथिले तांका बड़ भाई ग्रामेश्वर और माता पार्वती को। तांका निमंत्रण रक्षा करी निकटस्थ आरेडी ग्रामरू एक स्वतंत्र सुसज्जित विमान ने ठीक समय आसी पहुंची जाइथिले बड़ भाई ग्रामेश्वर और ग्रामेश्वरी। घंटा पखज कालीर शब्द रे फाटी पड़िथिला सबुज बनानीर से पोखरी बंधर रास्ताटी। घंट मार्दलर ताले ताले नाची उठिथिले भक्तवृंद। एणे विजय मंडप पर बड़ भाई को अपेक्षा करथिले प्रभु कपिलेश्वर और माता पार्वती। सेठारे समस्ते एकाठी हेबा परे किछि समय पूजा अर्चना होइथिला। तापरे दुई भाई सहित माता पार्वती धाड़ी पंडी होई जाइथिले रथाभिमुखे। आगरू सुसज्जित होई रहिथिला सेई विजया रथ सते जेमिति प्रभु को हाथ ठारी डाकुथिला। सम्मुख भाग दोलमंडप रे चलीथिला निरंतर धारा विवरण। ज्ञानी गुणी और शिवप्रेमींकर अजस्वी धारा विवरणी को श्रवण करी विभोर हो जाउथिले भक्तगण। धाड़ी पंडी रे आसी 3 थर रथ चारिपटे परिक्रमा करथिले प्रभु कपिलेश्वर और बड़ भाई ग्रामेश्वर।
ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ସେହି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ସହିତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଶୈବପୀଠଟି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟଣାର ପର୍ବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥଟି ଚାଲିଥିଲା ଭେଟବାଲି ଆଡ଼କୁ। ତାପରେ ବଣ ବିଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଥଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଡିଆ ଗ୍ରାମର ସେହି ପଣାକିଆରୀରେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକା ମହୋତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତା ପରଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଘଣ୍ଟ ପଖଜ ଓ କାଳିର ଶବ୍ଦରେ ଓଛଳି ପଡ଼ିଥିଲା ପଣାକିଆରୀରୁ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ତା ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ଦଶମୀର ପର୍ବ ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ମହାକାଳୀ ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତିନି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଓ ପଖଜାର ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ ତିନି ଠାକୁରାଣୀ। ମନରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ। ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ରଥରେ। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଇ ଅଭିମାନରେ ରାଗରେ
रथर किछि अंश को भांगी पुणी फेरी जाइथिले निज मंदिर को। नूतन सूर्योदय आनी देइथिला सेई एकादशीर दिव्य और भव्य मुहूर्त को। पुष्पमाल्य और रंगीन आलोकरे झलस उठुला से रामेश्वर मंदिर पलटि थिबा राधाकांत देवंक मंदिर। मंदिर रे उपविष्ट होइथिले देवदेव महादेव प्रभु कप्पेश्वर देव और माता पार्वती। पाखरे बसिथिले बड़ भाई ग्रामेश्वर और माता ग्रामेश्वरी। तांग पाखक बसिथिले माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, सरस्वती स्वरूपा तीन ठाकुराणी। सातटी चलंती प्रतिमार से मनोरम दृश्य सतरे यही चर्म चक्षुरे देखा असंभव। पछरे दंडायमान अवस्था थिले श्री राधाकृष्ण जुगल मूर्ति। पार्श्व प्रभु जगन्नाथ सत जमी समस्ते चाह बसते भक्त को दर्शन देवाई। यही भव्य मुहूर्त को देखापी 2 वर्ष है अपेक्षा करते श्रद्धालु। सतरे भाग्य थे एकादशी तिथि रे समस्त देवादेवी को दर्शन मिले। आउ ए दिन दर्शन कले कोटि पुण्य मिले बोली विश्वास रही। ता परदिन अर्थात द्वादशी तिथि समस्त नुआ आशा नहीं आसीथिला। सकाळु सकाळु गाँ पिला माने लागी पड़िथिले आतशबादीर प्रस्तुति। उपवास रही भक्तिपूर्ण चित्तरे लागी पड़िथिले ठाकुरंकर से प्रिय दारू और खोचंपार प्रस्तुति। बेश पोषाक लगुला सते जेमिति समस्ते एक मन एक प्राण होई लागी पड़िछंती प्रभुंकर सेवारे। भाग्यवंत से माने जो माने ए माटी रे जन्म ग्रहण करिछंती एवं प्रभुंकर सेवा करिबा पई सुजोग पाइछंती। द्वादशी संध्या भक्त मानकर समागम रे उछली पड़ीला गाँ दांड। से द्वादशी संध्यारे संगीत घोड़की आउ अशोक महोत्सव रे विभोर होई पड़िथिले भक्तगण। प्रभु कपिलेश्वर को प्रार्थना करी अनुष्ठान दीर्घजीवी हो। संध्या दर्शन और पूजार्चना पर सुसज्जित विमान रे गाँ शोभायात्रा रे बाहरी थिले प्रभु कप्पेश्वर, माता पार्वती और बड़ भाई ग्रामेश्वर ग्रामेश्वरी। घंटा पखजर शब्द रे प्रकंपित होइथिला गगन पवन। बाजा रोषणी नाच गीत दुलिकी उठिथिला गाँ दांड। ठाकुर उद्देश्य रे समस्त द्वारे बढ़ा जाइथिला भोग और नैवेद्य। प्राय 3 घंटार शोभायात्रा पर ठाकुर पुणी धाड़ी पहंडी रे जाई पहुंची जाइथिले रथ पाखरे। पणा भोग पर सुसज्जित रथटी गड़ी चलीथिला मंदिर अभिमुखे। विलंबित रात्रि रे हिड़बिल अतिक्रम करी रथ गड़ीथिला
ଭେଟବାଲି ଆଡ଼କୁ। ନିଶାର୍ଥ ରାତିରେ ସେ ରଥ ଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ବେଶ ମନଲୋଭା ଥିଲା। ତାପରେ ରଥ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଭେଟବାଲିରେ। ପ୍ରଥମେ ପଣାଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେ ଦାରୁ ଓ ରୁଖଚମ୍ପା ରଥ ଉପରେ ପୂଜା ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆତସବାଦୀର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରଙ୍ଗୀନ ଆତସବାଦୀରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାରା ଆକାଶ। ଦାରୁ ଓ ରୁଖଚମ୍ପାର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦେଖନାହାନ୍ତି। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ରଥ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆରେଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଛି ଆମେ କାଲିକି ନଥିବା, ହେଲେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏହି ଅଳ୍ପାୟୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜୀବନର ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ପଣାକିଆରି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ମଶାଣୀ ଭୂଇଁକୁ। ସମଗ୍ର ଶରୀର ପରିଣତ ହେବ ମୁଠାଏ ଭସ୍ମରେ। ଆଉ ସେହି ଭସ୍ମ ସବୁଜ ବନାନୀରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ସେହି ଶୈବପୀଠର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ସେହି ଭସ୍ମ ବିଭୂଷିତ ମାଟିକୁ ଯଦି କିଏ କାନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ତେବେ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀର କାହାଳିର ଶବ୍ଦ, ରାମ ନବମୀର ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ରାତିର ପହଣ୍ଡି ବିଜୟର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଦାରୁ ଓ ରୁଖଚମ୍ପାର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠଟିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମଗ୍ର ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।